بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداث عمرك في ذهاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتلت خيرته المسيل خيرته المنباتل المتلا الجنة الفردوس لما نكسر جهنم الممكن نديال المكسر كنا جوا من بمجينا خيرك وتدنا نلقى من يستوصني علينا بس لأن فين البلا وكتبنا نلقى من المنكسلما المتنقلما المنسطرلا المنحجابلا المنقودي الكنا جواي من دي عليه المودي عليه المنجيجو مسجلوما المنسبتلوكان المنسمنتيالوكان الكنباكان فين وفينا من دي عليه الموجوالني المنفتلاما المنصوبولالا الكنا الناسي علما المنكسلا هنن بارين الكسي المنكسلا هنن كنتل الكسي المنكسلا هنن كومتنول الكسي المنكسلا المنتنقلا وقت ينخيرو الصنصوما أورجنتيا أنا دواجا بولو دواجا بنيمالو الماكلم بي اللهم ربي صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. إن كان كيتر سه نمبر كول تتجه كيني نكارولو. Yeah. Kalau masalahnya lah, yang karinya malam insyaallah.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا فلا يقربن مصلانا من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا من بارين الكونتنا من كتوكيبا كونتنا والمو تابرامتي نسيتي نبارين السيتي كان أنا دخل ببيكلي كنا كونتنا تغني جابون ولا بنيابا لا جيلا بسياري ما شاء الله ببيكلي كنا كونتنا حورد دي نخلنا بافلا لين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث جلك مما الكيل عليه الصلاة والسلام أبو هريرة له حديث أئمة الحمد في الله حديث استاخته الكيل أقوم عليه الصلاة والسلام أكونين يرو بمني إمان لخيان فقا إكاني سود النسل دينجرال دي ni yiru be minye a imaginer alla kila alayhi salatu wasallam atale balurinte abata faliye abata fo jamato jani sallun esila ko ni yiru be minye iman la khiyan faqa ikani sod na sal dingiral de ya lese ki man la khiyan faqa na imaginer alla kila alayhi salatu wasallam puisque akan sa hadithu sakhari akoto atelko hadithu saharin koto akoto kila ko alayhi salatu wasalam ala sikima afoti tenyala do khala sayyidina Abubakar halsima sayyidina Umar halsima sayyidina Ali halsima radiyallahu ta'ala anhum akitam gomotna halsima ako kila kote nonte ngafusan kon an alfa do kote ngamimbunya mbelari ngala alondo moya ko beto na min fo be saharne nata doje min ngani na kuma kala tambi halasimma kudo to min muketati yala mete gato havun ko a ijene min foto nyanta puisque man tama sereje min sen na tegento bon mbafi hamun fo nimmu ho khanyin long hiri obiye imanyinke ikijo sama sigino mo si fan suman janne al iman yazid wa yanqus liman yazidi le asnaxile aqidatu sakharin al jant liman yazidi asnaxile bon nimmu ho khadjan i fa vérifier jan ino tekelete imanyin faka nyin sifa me kola yiru odumbiye e ha dunguro kaka haje mi aka mira fo manema limania bata jigi betege limania se suman fe sifa ilala nonte afota kokumi muketa ti to suro keta makunya malemu nonta wajibi malemu ya haje bila furinil kete bila furinil kete limania la so legenti limania zido mu jamanti nyulke milbe folen ki ike iba kele bi bolto frindi na kilinga limania legenti almunna limaniya zidila mbe hatajo be limaniya zido ma mukhonte muslimoto fa hajo be limaniya zido la nge karo minna ime bara nyima ke karo inna min ngafisa munti yeli bongoti akoto le khiyam faqoti yala fani tata makka abadan ni keta mukallafo tile isafaha bari ni ta fa ila bundun kel bata dunga kono mil manke mukallafoti ha te musuma hadunga ha yigat bon nim muso ta fa man misal to ngafta ko musol be bunga jan ke man fe resto isa sanne no hadi kema bon bari mbar muso dol fanna kila sita ma kel te masilanna ha mu masilan jade a mboto ni ha fa ante dan na butugunde sango se ba fa ko akoto ikana fa ko damta na hakili don se fo nyonyi ni ha soto isafaqa ni ma so enta faqala la yukallifu Allah nafsan illa wusaha ala me mo bla fen har stalolmu ni tata ilo ni milon isigi bokoma jang nyala fo ikurita mbe mabot aboitima idha daqa al-amru ittasa ni muqaidatul tulanablo nin ko to siti ta to sirta abata yirwa akoto yirwo nata ku kuna beten ita seminna to bole kela na hakilinge nyinga dial gamade jolbe firdausi jolbe naimu jolbe na hakilinge nam ta dial gamade bara salam ta kumil lanye wala munyiluti arjanna bi mastirin ku kuna ina la min masalan to faranti ya mo la yan fa mo kilinge mo fle mo sabay ita fang man vem fa donc ita na altala c'est bon ntega na altala c'est bon on compile le bon tunga fa atule na hakilinge batole munti batole mu ninte de comme ninga fa ka sa hal riyan fa yo hal riyan fa lenya ninte otide batole mu ni ma khalsandi ala inte fusi tarlinya ida bato min kel bato na fota ko ni ki hake mukallafo mu ki hake
fu ya dalila kendesto min saita kite sayita no la tambili fan la ja ba dalilan tola fen wo fen akita hijiti akita batu sifailti ya kan khadam te fan ni altala ko kayinke non ta ko mumino len kalu inke nyingene tilim be kilin kilnalla akoto ite karsa nim soto fenna mani yirwa fen nim min ma soto fato ding ha soto abata wajibiya dinga ka ama wajibiya fanka nin fata ta soto bimba ma soto abata wajibiya faka man be wajibiya bimba ka abata ne asiri ko to jenena al tala se kharjige tala atoka kharjige tara akadi doluma bato min be ni kharjige la min man kharjige soto ama wajibiya ma al tala hanu amin dio ahalo hamin fo ahalo hamin di atojena foten ay tilindi molle min nota tala makka min nota la khiyam fala min nota en plus à ce barakol fran la mo seto asi kendia asi jusmandia dima asi limane bundalaka asi nal tala dia na kilinga se nambaro bayiko akoto kuma ganga ta se nambaro bayiko bani sobo wajibinte lonnalu ila ina tati est-ce que wajibul mulakhin faqat fola wajibinte jumhuru tata ko wajibinte jumhuru tata ko wajib bal laysa ani thawri ani ibn taymiyyah ul tata ko wajibul ngala saha nin ko sita discussion sifa malonnal tema akoto nyingele comme witro be nyamena salul tema comme ahmad ibn hanbal rahimahullah ya amanin ka est-ce que witro mu wajibolti ako wajibinte ko bar ko min bani wajibote ma fato man ko wajibote ina ko mo kenya wajibinte bar min bani wajibote ma fato man ko wajibote wol joti atali frontière lala ataw ko to nyin toltile ko baro indol betenne akani nyamane ne fana ko wajibo minti mbole kele wajibinte minti to kala non te istata silanna alla baro madhhabulka silanna mujolti ni man kala si yahankata ni man kala tala simta ni man kala tala senkila nakili kana bara nyinni ne ko to daga ngale kanu atra enkenye tungen kae mesarano tunga salay mesarano tunga suwa ya nyiluke alko ha akano ana janso imbe kana ke ni man ka senkila ni man ka senkila tel senyin wulu ni ko nyamane ko wajibin ta tigo si bulu bakoto ha ko bar ko wajibinte akoto hol joti altala te mutalala a ite be fenki fana altala si mutaminna manso hida hi kam goti hi ikendo tara hi kam balurinti hi ke bannati mohon tento ntolminge kuma ya fo banale mati par rapport ni hala tolma mohol be dunya kono ni hadum sohoma sta fotili sabay man dum roke foni bota ha kalfefe do bije na bota sohoma ay min ni sotola bulo la baro ni taro ni bara golen ni tonji gin tungal la baro koto asana woni la da hota na dimbal soldum na klite be yirwar foni khadi doma ha altala mu foni siralti de bari mo kana so ya sala dingira dol to de piskatel ta joko mo me awul akorta ne kan ala ta dogo mo me kortane ka na hila bula fana mo mi to mutano ni ala hila bula nyinna mu mo be faale munti nyinna mu fa be to sembe mati man sa babul godo babul to ya babul londo babul jamuno babul e xafem fe la be babul ni ala xanyin diana dinga muta harabul koloni ame abono ala bulu ni ala xanyin diana dinga muta harabul koloni ame abono ala bulu na hakle selam alanya alko e xafem fen kanu katafasedun ala la sansan ala kono sansan sa xarne de ala la sansan kono puisque na man dunje ibe ni kidinga le be kini ngamale ila kino ame sa xano akoto ndi resultant ala ina hakili mu resultant ala ikum tanya wala ibe mo kanuri katale de ani ala la hakikilenti de kanu in seduma kanu in bata saha ha tugal gama no sini ikanu dinga me ala kisino ikanu fa me ala kisino ikanu musu kanu ke ida hakili ime mo la kisino ala batay mbelen ken manye mo kono ndi fodi sitaje e kana so ya khasiye ni sitaje baro bantale resultat wali ben al butu alla kila alayhi salatu wassalam akoni min hayiru wosoto iman sa ho nyim faga mboto e kana si ntolu la saldingira abetene fana ko haditha sakharin to أكون من لفتح لحيان فخا من أراد نشب على حديثه أن أستغفر أم سلمة على حديثه ومن أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا نمن لفتح يبتل لحيان فخا كارو ينبتلو ونمن تعطاك إن الله غفور رحيم دلنا لنفنترات كو فنغو أكوتن تكوني هاكي إلى الأحيان ستينيا ننت حرام برا كتول مو
la tondo bala mimbe kondiro mimbe kortari boro be nata e kan isuti ala hato so soro mi jelo nalti may mundal koni min lafta la khiyan fakhala karo nyin lota e kan isol ninge bo e kan tibo e fatima aketa tiwo titi aketa musuti aketa keti bannon milbe mu ho la khiyan fakhala koto misal to ke bala munti non te luti gol munti ke ba kunti yede amam fa ko fan tata makade mbato fo makata kunti je amam fa ko fan ke ba ta fon ninke santani sago se la khiyan fakhale amusuma akema santani sago sarakole kilin afla ñoo fara yamar la batol mu altalabul ayamaro intilinti te ite mukallafol ti ito ne ite a ilaf ta hito e fase mukallaf fongo mu'minul kolla e bata du mukallaf ya kono mu'minul muyti fe robiye ilaf ta khatu ye puisque ite man si folo iman si hantuma jama son intile bi le droit réclamer la majeur la monte afata yo ko majeur lu se minke kabra si ta dépense bo ma ko majeur ko to mo dinga la tfal ba na si ta dulama to majeur let hada ba dinga betene de nin talar dingra si ta soto si ma yalla ni mi ko kay don nin ka fa se ma ha ko bo si al ko ay sija ba na si ta makaje bola bullale a carte frontière la de ay dun kono asaba contente antolman si alfa la ko mundi na hakili abi telma kono ni sadaqo e ma da ni mintima e me fen ke tilitanga kono baro na alf simantia ba tilitanga kono min nafsa la khiyam faquti abetenne ya hakata ikana fenta ila continuola nonte aketa sonniti ikana fenta wala khatugo tongo batala. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaja ni wetangala nyini ngaro bija modo nyini ngako misal be kama ning musume ngalong ekema bala. O ani comme ni kuntol ni ti kuntolu musoba kono le fata ko. Njola ma ning mo min ba fagala ala jamala mu muso en tibutugo wolun ta wolun sonni bukunto ni ti kuntolo o le concerné. Nim min be la yan fagala keto muso ba bulu non te dinga lu ba bulu dinga nyilu ni muso ilu ti ko ni to ni konte ila jimiri wol si to ni bola ese ko be ke comme leftal nyamin bon abeten ne fana ni ta du mimbul ka fakanye e tu yan sanga do bulu afrique ka fakanye e jana du mimbul ka fakanye bari nyim fante la yam fakala tante ya la yam fakanda aba fakam wolle nyim fana ti ko ni so ni konte fana na safari namo nono buloma min nafsa beti ni nota ñogomo kuntur kilin wala hafsa beti lol na dol kote non te ñi sur kuntur kilin ñogomo kuntur kilin bara hatara ñogomo kuntur kilin e tel ja fa la complet ini mota dinala ñi sur kuntur kilin e tel ja fa la complet ba complet ni botano ya na sa homa o ko nimba wo ko la ani woro wala dunkeya mum woro wala dunkeya tijam wala السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا نتوجه يعني قالوا تنجم مولنا بس كم واحد يسوي جلي كل نال مخل جماعة بدنا خال نقوم مول فقط لا يجانا تكلم مغرولا. نيجي سوفنا مغرولا. وإذا مغرولا دونكي إذا نم بنجي مغرولا دونكي لا ينام جلي كل بيجي كلام مسائل. بارك الله فيك. أبتني مغرولو سدني ساخو إني سولا سدني يقومولا. كما جابر بن عبد الله الحديث مسلم ناتمنتي وغيره. بون bari yaka waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bari haka hadam ta doyi lema folon min foten o fero kenya ni lorento wajibi tira halo nyokon kote bari a hafisa ni ngafisa o be kuma lol manam waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wala banku mo kilin ko wallahi mo kola an kili han ni ngawo man ko be ni kala kilin fulan ni donc mo atu jana ta ko mo woro do fana mo fula fo mo sabab fo mo nano fo be nyaati ni mo kilin no ta fagala mo fula no ta fagala wala hanyi kon tibe do gal nyamina hanyi wonyale جزاك الله خيرا من برا من كان تعمل ورولو لا من كان تعمل ورولو لا نينغو كو ساغي نو نو فونغو دليل تولا من فن نفسا نو نو تو اكي لخيان كين دينتي من سبو خسيا به ادانيا به كماليرين ني خاجا كي خاني التلا فين كيني لا هدايا ني نو تا فين بيتو كيني دي علما من به كماليرين اكي خاني السبو خسيا akoto ni ay nyamel sa hol tema masha Allah
bon bari ko ko fanga la yang fa ya ta sa ho beto na kasirin ta wonte de barati fero fana nyimbe ni ndoro to wajibite min ngafisa nin ko jamin ko min ngafisa wajibinte bannon ni halo yin algiyama ibe ne kala hadi bi peto nato ngemin be folate ni na hafsa mogolu ila dunya to sen dronke il mogol le dunya to ngemin folate ka tra hafsa sen dronke e me to yinke il فتاين فنان بيلي إلى الدنيا تو إما اللي فيه كونتريلا وما في إلى كونه فنان بالي إلى الجامعة تو حرام وكواجب ولكن يا كان غبو على سيئة كتب بتوكتو نيمان كعلى سيئة كتب نيمان كعلى ترى سيم تلا نيمان بوجا إما كو كندو كنو بس كيت البتو بي هي دبراسي على لا أكوتو أنا كأنا موتا ألتلا كلكم مترلالمو مترلانت على تي أسي متبارو لا إتفق على حكا هي موتا ألتلا مهين تولت الرحمن الرحيم الرؤوف أترسي خرج جيدا أترسي لك ألتلا تو ما كنتو لجنتي ولا جوتي يا تكبير فنسيا جو وقت منا ناكلي كلي الموفلا الموسامة برتونو بالade نادي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر هوا ولا فلو إنك فلو نين الله أكبر إنك الله أكبر سيج فلان يوكو فلو كان والله أكبر أفلان يوكو يا هوا وباكا الله أكبر كمان أنا تلفزيون تنيامنا ولله الحمد نينو تعرفون فلان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أقول ما أحل مهل قط إلا بشر ولا كبر مكبر إلا قط إلا بشر قيل بالجنة قال نعم حديث صحيح أقول الله أكبر فولا نما الله أكبر فو لا إله إلا الله فولا نما لا إله إلا الله فسورة جوات منا كفى على هيل كفى على السوار جنة لا أقول أرجع النبي حركة أنت فعلوا لما أرجع النبي puisque on kanta ho kanta ke bunda doti ya fa men ke butu c'est bon on ko Allah ko ate bunda ni men fa'alu ko fi ala sewa koto ya la sewa ante de ko me confirmation mu bari na fota ibata ganye wa to be ibata ganye ha Abu Hurairah radiyallahu ta'ala no saybul mu hal kila lo halama han kutu la hakum wal fumil fa'ul ni asiatal to ibata ganye أحيين تأكيل على أبو عليه الصلاة والسلام. mais comme on attend درس une fois قال كيل عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة النمام أو قتات أو لا يدخل الجنة قاطع الرحم. دكور أنا أتنا حديث كتاتو من فعل كذا فله الجنة نمين نينك أنا تنا حديث كتاتو نمين نينك أرجع النبي نيم فلو بيل دينت موكلين على كوتو موكلين أرجع النبي موكلين ني هينك يسدون جهنم نيم مو على كوبي كلنيادي نيم مو على كوبي كلنيادي نين كيتو بعلم ولا حكي ني عم كو ني مين كيسدو ارجن كان يقولوا كير بس كفتل ني مين كيسدو غانا ما يتبتاو فلو بيك ولا حكي حديث السفاينو اهي السيوا اهي جيجو مسجي بري اكن كيلا بلترانتي كوم بتال ارجن كما احل محل قط الا بشر ولا كبر مكبر الا بشر قيل بالجنه قال نعم. Bon, à charte de multi, à la fois de foule, l'enjuro, à côté à la fois fongo de foule, min c'est comment dire que hafukoni mi wasa hakien la riante, de foule habato, et comme al aurul bajin, finginte, non te min munya cliente al nya clinya belanken mari, wal maradul bajin. non te jangarto le munti sa jangarto non te be kan jangarto minga kan hakel yanti bari ba jere ifo da ko mankende en plus au fond had la yan ku fonte ni betala mutun ko sa ho don fen mankende subo le dum mo kan isto do molde bay mal jangaro mbal nte me alon ha fo ko sa ho mankende non te be kan mankende ya na o fa ho din tam ta ko lam tan te ke medum me fa mo yen ni kha fa nyem me la muta
ni min dungi sitala fana atla fagala mo le dungal ko mo me songa to hadima gagar la la muiti la yam fangol muiti isa kusto e ayida na mi talta la halo min be dunna mo hol ko ne hakan na hafuye puisque jangaro ne se si hase jerjera habo ya fam na bor aboita ban sa ko ci fo d'accord bar malu jangaro min bala jangaro de man ben si analyser nyadi pour nga fo nga jangaro trembala asa tel toro ban to lalo min tul toro ntul solo nyadi akana ke al arjul bayyin fananti akota bi nyegenti la singala nyegenti nyala min belankene mari wal huzal al mudhib al mukh anim baral linku jago kentemento wama fawqa dhalika min al uyub min babi awla nim min tartadi fo nyato akoto ngafta min si gujumba singala wodi fo nyato mo jamanti ngafo min si gujumba singala nin kon ko min si gujumba singala de fo min bonya to mo jamanti sinkunto min ga sayante sinkunto nonte nin ko san ko nya kilinge nya fulo tije ani sifalu nonte jangarto min fo me taxamano ngafo ko jangarto tan kam ni fo me taxamano bon binya kunto lonnal sosoro bodolto wala bari min kan ngafse iso babela anani yo an takuna milkan lil mudahhi ijel khiyam min fali tali سهل مورتين انت ايتال مول خيان انت ايتال فون او معذونا له فيها ننت دونتي بولله اي اوتوريزا كيخا بس انت من قبل الشرع او من قبل المالك اما شريعه بولوما لا يكون افوتا مغولين ني من فيرستو وسط عطاني انت جمانو البيجي جم من لخيان ستو اسنو تعالى لها اوتوريزاسيون ديماندي حلا خيان كلينتا حتى تعافا ننت تلفون تام ولا سكنواتي بري min keta abe tolomoto ebulu o me fahala yante mumu tolomoti wa alaikum salam o me salve to ma yefe landi ko ni mu fenne di me alon ko ngalandi ni me la dulo da juwo usata ma sha Allah ñina mu tolomoti hafendo la mo bulu tolomoto do ata sa hola tolomoto la julo la yan siti de manya subulo ay mutaki ha mo re mana godo sara c'est bon ayo bon ça va bari est-ce que gage lante une ça melo latin bon abetene shartu lulu ñoko la yata'allaq biha haqqun li ghayrihi فلا تصح التضيحة بالمرهون بون كما جنا من فتان شرط ورنيو اكي وقتو فنانتو من كسب ديتا اي يقدرتا هاف كل خيان سفخا وقتو انتو هم وقت جمانتي لخيان فخو حتى المامو ني المامو ايسلت المامو من كوما نيو حال لخيان فخا قالوا حال لخيان فخا حتى ولو ما حنسلو تلسبو مثال تو بيكت سلوتي سنين سلو صوما سنجنين كو تلسب ايام تشريق ينمو سلو تلسبوتي دونكي ين تلسبوي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلو فانت تلسبوين كونو وانت تلسبوين كونو تنين كيلين تنين فلو تنين سبو ولمو ايام تشريق تلتنيو سلو سكير نيم بوتو كونو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته fante go kono la bitu ni na le bije di leda te hafa asela yang samba kana la yam ataba ta bulo bala tenta fa la binyati anta kala mal wala hakke inji wala falate yalo dino la kano ani hadino kanu ani khaka nyama wal franta kilinti na bata fatu wala ente o fale fatuta nim fa fatuta ina la bisu kono ya godo ta la ya son wala ta na ma ko na la yam itu atela la yam atela la yam fa atamu ke balati o fonin ke le ngari musati ko le bon albala lonnale hafu ko wajibul ma tafan kunna folo atala kan hafa fara na fara sana fa nyimu kunyi mabalati ana hala yan fa aje kunyi mabalaki la nay barata fa afananta lonna milko ko wajibo lemu ku fulal bal jibini wajibo mulala ni hake barajo biye ni ma ke jurubo biye
bon mil ko ko mustahabbo le mu akoto sunno le mu wajibinte asa troli ya kuntama bar jon si tudan ay ka fofu sonte ay fanana wala mo wala mbe na sawma mil feño kuntu tawol fana so sorol bolto ñil be so sorol bolto milu alla kila li sallallahu alaihi mil lan kelma hadithu entate lonna ko ko nyin kemmu ibn al-imam an-nawawi ko nyimu tekulati mo man kay ha ñilu yelma على فوق حديث براء بن عازم رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 تجزئ في الأضاحي لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريض البين مرضها والأرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي ينانو من مدانته كن البتن والشرط البراءة من هذه العيوب والشرط البراءة من هذه العيوب المذكورة محل إجماع بين أهل العلم والشرط البراءة من هذه العيوب المذكورة محل إجماع بين أهل العلم بون حافو كجان نمو الشرط التي ما هم كتنانو من ينفو نمو الشرط التي برو أحكي لحياتي نمو إجماع التي ما هم كتنانو من ينفو akana ke nya kilinga akana ke jangarto akana ke singuju balata akana ke fungoti barlingati minna baro akentala ko ma an kutunano yi نمو إجماع الإمام النووي كتب قال النووي رحمه الله وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو المرض والعجف والعور والعرج البين لا تجزئ التضحية بها أقول نانو من ينفو ما أقول نانو من ينفو لنا لبنتين تقول إجماع بلوما ينفن به mabambani hasabeti puisque lonna do sabata ko mu wajibo te mu meke nyisega ba satara sosoro satara do bulle do safa amute fo do haba koto ba do inta ni mu ijma olati do to meli be sile wol koto anata fo koni aketa min keta nya tinyari fante wala ta belen ken man hasa nga fon ko min nya kilingati min keta sin kunto ti wala ta elen ken ma sayinti ani min be blaril ko namo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. D'abord, Jean Nsafoual, quoi, ha kol keku, ni ha ferosto, ha dun kebula ha fa, ni ke ha fa, ita bata dun kele faru kono. Bon, nin ke fana tata soto muso har ferobe muso se dun kono. Muso ke se la yan fa na la bundun kele. Amara mo fe na babul har mo kemel mo, imbe batel konti la sa fa le be. Namo. Asi be sile. Ba nem ke man ta ferosto muso sa fa kale. Ni muso fana ba fa ko nyana fa nyamina ha ni hadun ke bulla ke ha fa ha ke be tati o sekena. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nari mo yendu be kedu nye amaso ha fa. Afoko ko hata ni ate so ko ni hada mtakimi ala lo ita afuna nyande mama so ibo kire nyande. Ani haje kelobe si ala je hata fankuta ha fa haje. Ani hata sada kelolti ha fa haje ngrakuta. Puisque o asitamal ye timala tijante. Ouais. Bio bongo sa hakilin famille be us famille be sile. Nin ki ra fa abata boy musoma abata boy bunu keto nam. Comme ni so même be senola. Yeah. Bari ajato be faring amang kuraman semantra la barabe senole la dro asikeno la yamati aba dalilan tala kame kele hayati fana tata ke suguja ni siti ni sida garin be haje nyami na faida ni min tabi fil ila gaz be banal jana subu mela subu mol no lankin mata minto yiko so bala mais ngenol fosaye har ka tra do bije abara linge d'accord mais afonon kona man si baro do ma bon baro do bije
abe baro mi ko kenta ta ko to isa ko do jay barlin fa do on foren e ha bar sakulu isa be kontis me na tam tole isa kono faji bon ba nata ke adohomati abele nakasiri wo man kenyi min ke halni ay kendi akungabu ade jenya hani ya ka hilil la hani ato hasabe tiski jadi le kan alalama ناشب رضي الله تعالى عنها نايمي ناس رقوا بلا سالو اساسو بارفينتو هنادي كرنترا لما اذا بينك كم بالا على البلفرجان بالا لا كرنترا لا بلا بون اول جوتي كوم ينافع نيامنا تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ويجزئ سبع البعير أو سبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم بون لا ينكلين سي كي وصل أنا لبندون كيدو هاتال دي بانا بلا دين لا ننت دوغو من باللوما فيرنتي ويجزئ سبع البعير أو سبع البقرة نيغومو أو فونغا تلاورولو نيغومو تلاورولو alsa mun faga moto njugo moto la worolo ni hato sigi worola ti sigi killing atala worolo ni hato sigi suba atala worolo ni hato sigi worola ti sigi killing wol mutala worolo bon tala worolo killing o wasabula le saho non te ba o mo minga saho faga woso o tatale asata abafa mun fojan ni minga saho faga ini la bundun keli asini la bundun ke wasa ani la dimbalo abetenne ni kan nyogo mo non te ni so tala woro lo fananta wala kati tal lahyanti asini la bundun keli wasa le comme ça ho ha wasa ma mamu yo o bundun ke duma fatumo nam isimungo inda e ba fole ko men fa ne bundun keli nganeto abanta alman بيتو على حتى ينعنا درجوكم متبتو كما لا يجزئ أن يشترك الثمانية فأكثر في بعير أو بقرة فالعبادات توقيفية ولا يتعدى الوارد كما ولا كيفا بون أبتلني نين مغفلة نفسا نكو فيرنتي ici les mecs qui font den ha sa hakilin sanonta ferenti batol ma foti tele ni tamam ferasto ikilinna abata boyima atamele kafu misal to zakku nisfo bedo mbul ni saboto ke ba zakaboto mala kafu nga zakku ba altala mi bula zakabol si sarako boy lefta sarako min bol altala mi bula zakabola ato talanya من تواجب تبرع مكانورين يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته نيم مكانورين أكتو نيم بشر ين أبشر يعني كان كراش بشر يعني كيارين جان كاتو ينسكله نافتا كو يشرع أكتو ينسكله أسكمونتو ندينوتو مثال تو نسابو من كوين سكن ندينوتو يشرع يبقى ين بشر يعني كان كيارين مثال تو ندو ترى بكاب بشر يعني كان كيارين توما دوكمو إسمه ما فتك برا كتو أسكله ندينوتو ako aja kamal joti an yaakula min udhiyatihi nin sekele mo mi ngal khiyan fa aha do mal khiyan to wa an yuhdi wa yatasaddaq aha do ke fungo ke kadoti akoto hadiyati hadodi muhoma mumu difference ti sadako ni hadiyati majan alun jabi assalamu alaykum assalam wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah Salaam sadi miskinan da ba sadi asadi ibare ma sadi muhammad turabiye na hakile la kuma kan al son tento ma sha Allah bazinte hadi al joti ani wal mu difference ti hadi ani sadaqotima boy sato sigi nyimbe sharian kankiera ko ta sken ne dino to ha to sigi saba ya do ke do enti ado alaikum salam wa rahmatullah talaro dron ko isi kanya ni fo nyala ajero d'abord talanya enti wajibi to folo ni no to fana isa tala isa kanya mo kasabo mo kasabo alaikum
عليكم السلام بار مستوم درون تدي أكوتو فخارو لما فخارو وكذا باري سارم تبار مستوم يسارم تبار مستوم باي يعني تعرفوا أكوتا ينفع بار مستوم فخارو يا غنيني هادي أسيلين يقودي مغوما بني هادي أسدي مسلمون فرما دي أمدي كافروما فهم هم مسلمون mais c'est que mun da hadi ane sara gote ma itin la ganne silam ba itin la ganne ba itin la ina mu hadi ati ina musara gote itin la ganne bo itin abe mu baraji fangalti ba difference min ba te ba do en sedi fere tigolema hadi asedi fere tigolema al ko le teria al gal teria to bambangala al mu goya al sigi ngoya ikaf ngolemo al ko al barinya hato sabati bara afara mu baraji fangalti ba fana kel alale ikobe to babolu mako kado tal prepare cadeau bon tout le camp Kenya to cadeau aseno modol kala mim manke banna doronti puisque c'est na fata ko amata cadeau di fokaruma a cadeau badiama osono marcelo to bari itole to laro o me sagano puisque itole sarakanti itole ba sarako be mo wala mi sacrifice o min joti tolo anta fem itarin kafiru puisque al gamal kunti tolia o be muslim wala salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ça ni comme les enfants et mari ni mais le siri manque musulman ici les asubodino la ba. Ime fen dima. Fona tata kede ibeta makhri nyinde dina kola. Iba fe ha sondeme sunya misal to ni haynda masai minge turinye alaf tabis mo daji golle la saha ni mo mo safajimanti. Bon o sana ke asake dina mo to ba ni wolente amankan dili tulma. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Adam lo fana salofe ni gato bloqué salofe est-ce que ici sont nos émissions kino comme ni mente musulman salikino kana dima kana ke ya kana wala donc akoto de madama asubo fungo kana fusi dima parce que wo mule hambi ma subo dima ba ngafu yango ngaje dal male fungo ngata be al ko be khadum o dino parti wol ni wol so bata yi so bala chewlo bani tata dama ikome konkoto misalto ikome konkoto ima dama la rien tade lon nal ko la rien ki kana di mo ma fo muslimo non tebe mo min son de me sabaka abetene zako ya kan zako di muslimo fugaro lema zako di muslimo fugaro lema istafo wandi fugaro ni muslimo fugaro bi ma fendi wolma Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chef, est-ce que quand on nous dit qu'on y mora sadako dima, parce que pour avoir dit man kay hala muda. Ni mo sadako dima fugaro titi man kan alam talade. Na haje ko fugaro muti ita halo ko fugaro titi kan alam ta. Kini na ratin droit ka do di do na ko ko sadaka. Donc ko to di mon ko di. Ni minga kado dima, a kado dima na ko kado mu hadiyalti. Kado mo sadile mo goma har fugarinte. Bana haful ko sadaka e kana lamuta ni ngatra dunken titi sadako mu hol nokol ti noko ani le konto filo akoto mu hol nokol mo la ke shirful me fennam ta fo hadiya imi kan ko shirful hadiya ko to shirfo me sadaka do mu hol nokol mu sadaqoti ntol dem mal soro mu bar shirful me do wa كيفية التوزيع أكتر حتى يشرع للمضحي أن يأكل من أضحية وأن يهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الفقير والممغوتي من مفقارتي من فقاري أقول والمفقاري أقول أنت قلت بون أعرفين الجنينتي هل لك عليه الصلاة والسلام أكو مغوص باراني ما كلين كله حديث القدسيتو كم مغوص باراني ما كلين كله ake altala hasaratanna hanke me urula asono sialo fananti munga ke insiatelti ko Kenya do ingala sadako ba hide barasal dako do inga zakko ba kabin do inga zakko bo nyami apatan ko wajibul mu alko alal nambara kan sama pli par mo koy mimbe madhhabu inkan nyin ko tadal ko me madhhabu la ngal mu almamu dol balo ko tadal me ko to mo be takran silanya sfanka bato Kenya to atesi ni bata ko wajibul mu ko ni make ya hankatol bato dol sabaki ise hankate si juru gosto fanga asakata hiborim
barasa di asabo hata ide barasa la c'est possible hadun kalban te bulu fonga ta ka sago ta tel minuta ta c'est bon quoi bon hari bate boyinto bayite ni mo me keno kilinti min atoha zakko imbo non ta toha sadako imbo min ni fugaro la hakili ahala sahaful abarin fugaro kili aflan nyoko abarin sigi nyoko asaban nyoko barin min na sigi nyoko barin min na fugari hagola habib be calculeri anani nyoko barin min na dina ko hagole alulu nyoko barin min na dimbal abin be calculeri mo min ga sadako bote ani min ta ta bonya min abente mo moti wandi mo abar masun sigi nyoko fungo fugari la bar fugari abi nyamidi de mo kilinti nama ne sado ne ko kala kenya ni mali ibole nyal to mona kenya ni mali be le sa فكلوا منها واطعموا البائس الفقير على هدو ما تو على هدو دي فقراء فكلوا منها واطعموا القانع والمفقر تميس ترالك والمضطر ان من سنه امتر الكبراسي بلو اصلا بيبا انتو لكون هادي ني نيال نوت باتولا با حرام ان تقول ديريكتومون مي اتميكما هل باتولا جان كانتو بنت دي كوم ابي ما فينغرين بري اسنال ها manga mira man ngole kan mutu ko baturla sana ha makono doke ba mbatu nena ma ime ba ku foro tanda ko baturla e ba isawro ko baturla dun sana sana makono doke man go kan dun de salo ko mbatu iyo asata voilà donc asena ha baturo ke ni haskila wa ni ma kila ndam wana la sul tu do do atay al benesa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh هذه لا يوتلانيا تلاجة لما فعل جلني هم تأكده بيا على تافنا هذا هذا ولا دنيا ولا كوي تأكده يبيك من كلام وتسسجي أتما يمسيله وكان بيجي نمين الناس نياتا ولا تابتالا إنت هي تابو أتأكده إنديما أما ديما إنت بتكادو إندام برافن سنو أدي ليما أتهي بلاتي سنالا تو أديام أتهي بلاتي سنالا تو أديام مو تتبي إتلا حاجة مساخرين هاري إتا هاي تادام ساخو بنا فانتا تاديما ون ننل بكونتلا جام نار تاتا تاديما لبسكي هي تادام نيمي تادام تاديلي ما تنغني من ساخ برال فلو بينغني ساخالي نو ألف تخالو كودي دي ملف تهيلا كودي دام لولا سافكا كو يندو هكودي دي ما يمان كان أتادي لما أتادي لا ينفعل من ما فهموا يمتي لا يو بري يسألون نال ما ينين كايم ما ني لم تكران يا تا كران يا تا لون نال يا تا هي ما ينين كايم إيه كان أفو أكل كلي فهم متى مثال تو أني نعملون كنالا ما مول سكالكيل تا إمي كمان مول كونوما لون تيسنا كوسامن تطيا مول تيما من بساخري bon ni ite seno ile kude di lantama nte seno nta di lima nta hasaha ita hasaha nseno nta di lima nta man saha ita man saha afro be seno kala ni be mu kono to kole tubuto est ce que ntolo se kiti no kono ma non ndu me afro dunya ja mo testol dunya ja mo kili mi sa kala kude ko man saha mo testola al gamal al tala sanya alen kenma mo gole kiti ta man saha parce que man ngane ni mata kam ma dunya da mo tie mi sakiti lon na me kiti mo me kiti no annabi mo kilna sakiti har sen bokar sidiq me kiti me annabi mo sakiti ali salatu wasalam wo fana piske wahyu saji go ma ko mo goyina baro man saha ni mo seno la kunyima kala mo goya fana kunyima kiye bara mala wuli ko ba ka kunyima kai ta ka ma ka ta kembe prelne ani akudo ka aseno kudo kele bara ko tonte ko ikani ta ka ndina makia aseno akeliye bari kana ma kono ko fana fana ngakiye non te ni amakiye fana ta kele ambe o fana kana fama to ko misal to foto ko ni minga ke mise no asfa keliye amma to do ma asfa kele ntenta di la mutu isable isila hadia fana bula hadia fana musadaqo qualité dolati akoto taqarrubu sikafana nal altala فعليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هدومو. dino sumo hadido moti adunna dino to folo mo misal to muslimante muslimo la hakko mati
bon kafiro man di ale nga dem fa xamu de kafiro mu donti dom mu kafiro ten kala jetende kafiro min te kelkela tinte ku kelala ntolita kelle fana puisque kafiro nga ta kelle tan sa ni be min kelle sharia ala ma bon altara man bule kelela amambula mais ni a kafiro ko yugdar kafiri amunti ala hida hibo tanyato ha hinne la hinnanti ala had dunya be ka hinnanto te mi asfa kenola hanya inki la nemati bulo hike muhoti hike fsmanteti hawuru bagol kila hadigel kila fungo ni mo na tam foko margintala na kili mo sabu kibe yin defana alama mo sabu kibe ku khairatili nay na nyinte khaira moti hari nyato kadinte ma nyato man di alama donc on ta juntala wala na nyato kadinte ma nte marigo ni man nyato diawma nte nyato man ditama nyinte moti mo sa min dia ala ila jere ningel ni la fungo harol mi yamanene mo lafta hajola har sungole dugo yin sungo beto nyatongo na lafta hajola sa ni mi ko kasi yalma mustahana al kanja bon ni gatara no ibe ta makhiringa la dina ko le ba kila dinol ma ibe ta makhin wala isa da ma wasabola tuma do sabolo sa sondume wal muallafatu qulubuhum donc ko ya ka tafasosto dina mo ko kenta fi voilà voilà وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله domordo di come cable te safo ne asalo ko tala sido tabe aliana te pada ansal la salkino domnati ni bonni salo botala pada sitabiro do kel sa samba be sa abekile ning aketa sabiro simple lati min manke nyilti la yanko ilunte nyilmu batu fengelati wala keme kuma lataka bara man fode kibe kafiro so do wala de antenon de ise domo sifa bedi le kafiruma madama hado bala ime alta me mismolla bari nyil mu botu fengal let wala hakil botato comme zakko ni nyil sifal nyil la boato a condition le joti ya subo be men nay man nyanda wode iman kan wol dila may kan odama ikal la yanga dama kan la yanga la yanga subo le mo ni asubo le ma fa do mar ko te so dino e so di male bon akoto la yansu bon me ngani karo ko la yansu bon medima nka medima est ce que zona tabla hadima ba de ya musubol ti subol gena bla ma fa to e je ta hamba bi la subo do mka dom fen kuta keta fen fenti subu sise aketa fen fenti bari inin kafirul fanna dia akan tula continue lo nyaade ala hanya ni nyoma kafir on te mo sigi nyote ko altala je ko premier le muy tulti donc ite felenti misato nindi bi bulle say nga fo idinga ani je ko beto wuleri je ko premier je ko numéro n mu kafiro taltala bon ni o kete ite company ti wato be albe diara ay ke ko jere mo kan e ke kuma bon ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها أو بثمنها هل يغيان فنفع ولا خفصة هسيا إخاصمو كسبي هذه صدقتي لو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله ننقاطر اللقيان صمو دي ولا خفصة هسيا لغيان فقوتي كيل عليه الصلاة والسلام أتربو لنكن مرة على من تولي ننغا ترى زكاة الفطر الصنو دي ولا حفظة أما تولي حسا أما لمانا دماتي كيل أبو لنكن مرة على من تولي بنيم في لو بيتلنا مغلى مذهب ولا بالا أس حديث اللي سوسو دام إما إيه القرآن سوسور لا ننتلين مستقيمو avec l'Alcorane to plupart puisque l'Alcorane mena détail dol bi l'Alcorane medungot ba ni xam hoja ful waqtu bi qala rasul na mantilin asadabula puisque même marché no astahilo do kallundo
min na ta fa kamma hadithu beten hadithu bele hadithu mfen ka ku balti bundana ihi siti imma ibe yingiro la hatula bolato al yahudiya mun bato ni ga doje ko ni ngem fusa inemu no asa rita man hadithu to hadithu me lamfi ni ga lamfi dron mbote itente haditha mota haditha dunke mo titi akuto mo til ni fanantiti biska hadithu ita man kan kele muslimoti ni na tan se sointo ni na tan me sointo ni kete muslimoti musliman man titi misal to ni se sointo me sointo isabro ko yin sahata ni man saha muslimol joti bari ni se sointo me sointo ni ta musliman mat boni kete haditha karamo to misal don ta haditha folati wato bi qala rasul isada abula ni betenne biska ita mo sana mali fa amalundo nga fem fo fayda ube na ko yin te ban abelo te fanalka iman kan kulan fil harabi kun wala kan hari kada sosor lati ya hafo alu ko ifanan ka wandi lal hana mora tel may fonye iben ke ka ifanan ka wandi lal jento e bani ta may fodi la wol te stoli te bita mol ka wala mon te stoli mi bita ko wala ifanan ngi songo fal ko mo ifanan ka wandi wadi to de bis kal gamalu sini ite kun ta bola to bay mbata fo dole wol batake dole barante tele do tatide بقوله أو فعله لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لك عليه الصلاة والسلام أمانك ناس خير لنكن مهانياب من تولي ناس وتجي أما وتجي أبدا بون نينغا ترفنا نو هل لخيان فخا نونتا سمو إبيكلي أبو فن لنكن ملالي أبو لنكن ما منتون لأنه أسهل من عناء الأضحية هاتقو نفس كوسان سنكانت ولا سان لحيان لا سان سنكانت هو بوي لجا مثال تمومو سان سنكانت بوي لجا ين خفيسا حسيا لحيان فوقو تريب تربوت هتها سان هامدومو هتها كو يمينك أبري حنا فها ليه نفسه نتابع ستر مودول فون بيجول فون ولنت فنستلا ولنت بارو إنكلا وفنني مو أنت كلنتي misal to mil be la rien sambala su pour hata faji puisque do bigi ne awulta nyakela bundato kala bante akoto adatuhu mo hola adatu ami adabula kuma fali nyokonna misal to ngafsay ede la rien men sambala afrique nyinkem be kilimbutu mo ka kilint la rien ki ha fa be jamina isa fa kanone itafan khafa bulola wala khafsa beti itafan khafa bulola wala khafsa beti munne khafa ibe jamina fana isi signo ol soto isi le khiyanga je fol le khiyanga fa la condition fol wala bima khammer nga beti e hala sa nya klinte sin katrinte barli wonte jangarto wonte ibate belo ngato nyine be khammer puisque femme kat fo ba ita tal tamo kutama sate kutala non te jamana kutaka imanyinje nya kilina mu afut ngafusa ko nyakili mu sin katrim non te sin kuntol mu nyati nyari ngel mu baralingal mu bare eskat go fa ngafa kala fo bayna ngam ha sin katres ka fa kala fo ka sa ko kala yang fa foto jamano e mora hata mo wala yang kan kun kuntur ngel bo itila ko kila la yang foni maje don daje a tron fo jan telefon bar maja amam fi fa woni mo ho mimba fa kala inya bala ibata talanya je ibata ko be kenya je ite ba fagale jamini ite fusi gela fo ana subo wiye ko to subu subo mo munti ite hala ta dingirato ha faje wala hafsa isaje jamina ha se ha faje dingirato me jamina parce na subo mi wiye ko to subo nte condition ti me mun kete subo nti condition be de nola sharto mil be de nola nol man kamali ame sa khano wala hakini hal ta su hanyi wo bulo do fana munti afqaru an-nas bi jele موبيل حاجه بس سبوينا ني تاتا سبو سانلا لاغنا صفاتو او بي افريك دي غرادولو يا مولتا لوري يغو سالون كو ني بي مسبوتا با سبو دا حغولي اساسا ما لول لا با فاسا سبو لا فو بارال تكيري ني تاتا ني صفا فانو هو تلا مسكين ولتيما من مي سبو دو منو سانكلين كونو ولتاتي سغا سبو ندوم ود خامو بي ني تي تخان سرادا ngalo ni ta subo di mo majan ka ja ni satara al frigo farin subo la fana do fon kita ta ita blaji ay do amen kila do na nyal ma fon puisque aje do ali la bat ku do kay بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه هذه لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب
alle kila alayhi salatu wassalam femmin ke soniata miwo femmin ke soniata do in ke goliata pour te be kirim barajo to ame man tongol to atu golema okela amonya boye kufula abe ke hakili ba do ke hagole do ke soniata min ke hagole min ke ha soniata monya sfa kalso kenu ma min ke hagole hitoka alla kila alayhi salatu wasallam daiman yakhtaru al-ashal ase min sonata solo sugan waqtu bi وقد أصاب الناس مجاعة في أحد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 في بيته شيء كوني غوليا جاد كونكو دون تواتو دون ساندولا قال لك عليه الصلاه والسلام كوني مينا ممكن ني مينا لحيان فقا اسبو كان تنبي تلسا بالي بولا دي اتلو اسبو كان تنبي تلسا بالي بولو منا الكو هيواتاجي نمو الحرام يارو دولتي اكوتو اسكي لحيان تلو لحيان سبو من كان تلسا باكلا كان تلسا باكي barako ka subo kana tilisa ba ka tigo bullade akota kana tammi tilisa bala nyimu bunda balati ha fenna ton min halala kankiyata iko menga min ke jondongo la sisemoto ha fenga le ton puisque min bako alla kila alayhi salatu wassalam ni ko halal lemu nyimman kan haram la mais lahiyan ya min fa halal lemu ya hala maray bulu munna halaton aha mogolje ebe gabro jura la ahila ton gabro juro afa gabro juro manda adakata bar mogol be minke kanja hila tole la kabirin ko botaje akon boto zuruha kala azura sai kabirin ko nyin konko in fadan bota akoni min lafte sala mar haditha kutat namo akoni min lafte sala mara hatara konko la taramu ite kana domu hati ku logo kun kile subudo mal logo kun fele subudo mal ikafu nyoko man fen soto وتم في الجوفرنتي يبقى يبقى اتقوس على جالي حالة جا أبقى إنت بس بقول جالي دوي منفستو الإمام ابن القيم رحمه الله الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ها كان تجروك الدينجراتو أكوتو أفتكي حفين كان تجا يقو كان تجنو أكتا هيجيتا والتا أكتا لحيان أكتا ولا خفيسا حسيا سونوديت نافوت ينمل كو كان نتجرو نافوت ينكو هادية نافوت يكو زكاة الفطر أنا أفنغو أدومما أني سفالتاري كان أباما قال ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقيران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية ولا حكي قيرانو كان نتجرو مما أني هادية مما نوها نين قيرانو نين هادية ahayin songo ngafsan ko yin san keme atata wuli kilinka songoti nyin plasti ha wuli kilinka plasti ka me sa valerto do mu kemelti ya ta keme san hanati asahama nyin kemo nyin asahama nyin na gafsa ya wuli kilin sadaqa mak aw zakatul fitr fana betenne zakatul fitr afana betenne sanadu wota to lundo inshallah ha bon ngaina fanan fo nimminga nimmi fungo karo indunta hatrebata lahyan nganne lahyan fako nganne يكنا فانت يسون ولا أظهر أن هذا النهي للتحريم نهي من منتي متحريم والتي أكتو حرام التنزيه انت وأن الإنسان إذا كان مضحيا فعليه أن يجتنب الأخذ إذا أحل حلال ذي الحجة ودخل الشهر بونمغو كارو اندونتا أكان فنتا من فتانكا هات مي على طنتا من تاما سنين توتيتو ألا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا ما دام مضحيا أكان فنتا أتيلا نونتا ما دام بين الأحيان الفعلة أكان فنتا أتيلا نونتا السنين bari dugo bundun kelo wal satale milbe la hayam fa'alaina bunkon wal satale on tabast inshallah ake ikhlasu fananka ila baro ida min kala ake ikhlasu kan ikhlasu fanan a unwano dole munti i hayin da mute fangaye mammo da min nabarin ya hagole haja hangosi bundaina asalamu wala tambile wato bi bari bundai mu dinolti
ibadam telefon ma baro do biga me sa khano abadan ni madam telefon ma do ta wajibin to kan hijira tago ya ha godo so ta makka nga fusay mo hoy na godo halalante mais lol na ya sosorol ke bundaina sosor sibajama dol ko ka setale dol ko ka meta ahmad ibn hanbal ko saranta yan bar hijo bata boyama saranta yan bar hijo bata boyama nyimle amon boyima de biske nyin kumo koto asen dodino nyin trambi kunna abata boyima ila ko in Kenya sabola nyin bata boyima ila ko in Kenya sabola nyin fanan nyin koto ikana gori sifa en tibulu iman ta makala alko haboyima nga fasan ko sarantato yaro ala janna ma animal de sarantato banati ko ahmad ibn hanbal kuma je muitala barabata wajibe mai la godo yin sotola ile parce que akanta fo yen ante foli yen bitu mu ne ma hiji voilà wonte foli yen butu bon bari tan fo folo de godi do bije go afata ko ha godo min inna allah tayyib la yaqbal illa tayyiba altara massin wa talafta fi sin wa liba fi samala ka fi sinoti bara ko to bay fa ba tay dum godo en koto ahmad ibn hanbal hijo bata farla yema godo en to ni ala kumo sabo ni ha hijo ke godo en na hijo bata boyima wala yoti ni man hijo ke godo en na hijo en tren farla ati male godo en ba dol ko kama wajibe ma anti kunna bari alkumo koto dole bala misal to ibe tahido afata ko ni min may soto fenti bulu e tati du nga qualité do koto e kon ko mbote fa ngake albe sarale misal nga fa say mo kan nu sa kono fo kayto e min bulu bara dingiral mo tato kono bara la kur kolle mo kan nu jande din kayto tibulu bara la sadu do dun tanyami kaytin tabulu imam ki kan du iyo e bara le alben sarala le dala sontiye baada le le sanction na joti ba mo mafaki hadu akota mo mafa ata godo inta est-ce que alba fa amuri iyo abetane la khiyan nyimma hankutunano yi nyinga kanne khala sabatato milo habato chewlu pour hakiyen la khiyanti ake khalisu fanankan in altalatema تحب وتريد أن تتقرب بذبح هذه الأضحية من الله تعالى إمن لفي كوكتلا إمن لفي مغول خافو إمن لفي إلا فتمنا التالا فاسن ينتين وتامغو خيلنينا مغول كوكيبة الأحيان فات ني إبي فرنسيان إسنا فغالي اللوما إذا اللوما أفريكي ساقا فغالي بس انت ikita musti nin qatar mo bije min se tugwala tugunya sahariyal o don de basti wa fi obi afsale ya khafa francien puisque jamu khaju te subol lefta wala fo bara man fo kame saha ja saha king fu intala do nyin ziyada to dol le bento o min meso do ente puisque subo mo wala khaju bala sanga fana أكن شرط دول باتو من حكم كمالي شرط فلفل أن تكون من بهيمة الأنعام أحكي بهيمة الأنعام تولو ولمو نجومو نيسو أني بيخا نجومو نيسو بيخا ساهوني بالوجود ضعنها ومعزها لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعا. أحسيس سنغفنا ما من نتيجة شريان بلوما حفكاسا وكلا الأحيان بأن تكون جذعة من الضعن أو ثانية من غير الضعن. جذعة مجمانتي ولمو من كر ورستو جذعة الجوتي ساهوتو من كر ورستو والثاني إبلوتا من مثنيتي من السنلولستو والمثنيتي نيوغوموتو جذعو ساهوتو من كر ورستو ثانيو نيوغوموتو من سنلولستو نينسو سلني كونكو ثاني نينسو تاما
ومن ينسولتي من السنفل كمالي نيكو عبيته كلي الثني من الإبل 5 سنوات والثني من البقر نينتا سنفلا دوينتا سنلولو نين ثني يفوتا نيغوم أفنغو بيخاما ويسان كلنا ينا نتا نالكو نابلا كو يونكو نعم نيغوم أتون ثني نينسو تونكو ثني باتونكو ساهو تونكو ثني bon asangani bule nyonko jaman sanga siabeti thaniyo min al ibil nyogo mola thaniyo o manke luluti yo bon ni sota ngoke fulati mbata sababola sagota ni sono tola moti kili barabe ton ko thaniyo ahakan ne hayin soto ni fulo beto bar ngamira ni kem problem man siaje baranka ni min tata blato do ta ko ni so man sankilisi kuma ku do bati bulato mbotal men sa malum kislam tangal al hijab al mustra al mu arjana kalan kid malum kisla jahra malum kunna di al kisla kunna gom be min khayra kutub nal gam istos ne laña beslan fen fen jall bala kutub nal gam kisla tangal al mustra na wato batasi fi telefon di tam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam alaykum assalam iyo akati nyande kome fego arafa loru ne ben na tenenga ma iyo men na tenenga sunna arafa ta den tura abano to ubia ita sa arafa sun inshallah al tara si khardi arafa la nin tenenga la barka lakum inma al amal bi nadwali wa barakum